अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया के तमाम अंबिया अलैकुम अस्सलामु की ज़िंदगियां हिदायत का चिराग हैं। इनमें से हर एक की ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई रहमतों और मुजिज़ों का ख़जाना है। इन्हीं में से एक वाक़या वो भी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सबसे नायाब, सबसे लतीफ़ और सबसे रूपरवर वाक़यात में शुमार होता है। ये वो लम्हा है जब पहाड़ लरस उठा, ज़मीन कांप गई, आसमान की हवा थम गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजली की झलक देखकर बेहोश हो गए। ये वाक़या कुरान करीम में भी बयान हुआ है और इसके अंदर अल्लाह की अज़मत का ऐसा जलवा है जो इंसान के दिल को हिला कर रख देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए नबी थे। आपको तौर सैना पर अल्लाह से हम कलाम होने की सादत हासिल हुई। जब आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचते तो हर तरफ नूर ही नूर छा जाता था। वादी तौर एक ऐसी वादी थी जहां पहाड़ों के दरमियान अजीब सुकून, खामोशी और रूहानी कैफियत होती थी। ये वो जगह थी जहां अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बरा रासत गुफ्तगू फरमाई। यही वजह है कि इन्हें कलीम अल्लाह का शरफ हासिल हुआ। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक बहुत बड़ी तमन्ना पेश की। आपने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे अपनी ज़ात दिखा दे, मुझे अपना जलवा दिखा दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत इलाही से भरा हुआ था। अल्लाह की मिर्फत का फैज़ दिल में इतना बढ़ गया था कि अब आप चाहते थे कि इसका मज़ीद मुशाहिदा करें, मगर अल्लाह का दीदार दुनिया की आँखों से मुमकिन नहीं। दुनिया की साख़त, इंसान का जिस्म, इसकी आँखा, इसके हौस, सब इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। ये अल्लाह की कुदरत का एक इम्तिहान था कि देखो मखलूक में से कोई चीज़ अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। इस वक्त तौर का पहाड़ खामोश खड़ा था, फिजा में सुकून था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह इस पहाड़ पर जमा दी। इस लम्हे इनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी और इसके दीदार की आरज़ू। इनके दिल की धड़कन में अजीब सी कैफियत थी। वो जानते थे कि ये लम्हा अजीम है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तजली का एक इंतहाई मामूली सा हिस्सा इस पहाड़ पर डाला। ये अल्लाह के नूर का एक ज़र्रा भी ना था। ये अल्लाह की तजली का एक हल्का सा असर था जो पहाड़ के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही तजली पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ अपनी जगह पर कायम न रह सका। ये पहाड़ जो सदियों से मजबूती से खड़ा था, जो तूफानों को बर्दाश्त कर चुका था, जो आंधियों के सामने नहीं हिला था, जो अपनी सख्ती में बेमिसाल था, वो तजली की एक झलक भी बर्दाश्त न कर सका और रेजा रेजा होकर पाश पाश हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ, पहाड़ टूट गया, जमीन लरज़ गई, फिजा में गर्द उड़ गई। नूर की चमक ऐसी थी कि आंखें बंद हो गईं। इस मंजर की हैबत इतनी शदीद थी कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। वो अजीम नबी जो अल्लाह से कलाम करता था, अल्लाह के इस मामूली से नूर को बर्दाश्त ना कर सका। ये मंजर किसी आम इंसान की समझ की बात नहीं। अल्लाह की ज़ात नूर अल समावात वाला अर्ज़ है। इसका नूर इतना ज़बरदस्त है कि अगर दुनिया पर खल जाए तो पहाड़ तो क्या पूरी ज़मीन एक लम्हे में ख़त्म हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बेहोश हो जाना दरअसल अल्लाह की अज़मत का इकरार था। ये अल्लाह की ताकत की निशानी थी कि मखलूक चाहे कितनी अजीम क्यों न हो, वो क्रिएटर के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो इनके दिल पर अल्लाह की हैबत और इसकी अज़मत का एहसास और ज़्यादा बढ़ चुका था। इन्होंने ज़मीन से उठकर अल्लाह के सामने फ़ौरन सजदा किया और कहा कि ए मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और ईमान लाता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि तेरी कुदरत ऐसी है कि कोई मखलूक तुझे देख नहीं सकती। मैं तेरे फैसले को तस्लीम करता हूँ। आज ये वाक़या हमें बहुत बड़ी नसीहत देता है। इंसान चाहे कितना ही इल्म वाला हो जाए, कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात को कभी नहीं पा सकता जब तक अल्लाह खुद ना चाहे।
مخلوق ہمیشہ مخلوق رہتی ہے، خالق ہمیشہ خالق رہتا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ پہاڑ بھی اس کے نور کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس واقعے کی روحانی گہرائی بھی بہت عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال اصل میں محبت کا سوال تھا۔ وہ اللہ کے دیدار کے شوق سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کا عشق اور معرفت کا نور بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اس محبت میں بھی ایک درس دیا کہ اللہ کی معرفت کامل اور حقیقی آخرت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں انسان کی نگاہیں، اس کا جسم، اس کی عقل سب محدود ہیں۔ آخرت کی دنیا میں اللہ جس کو چاہے گا اپنے نور کا دیدار بخش دے گا۔ طور کے اس واقعے میں اللہ نے دو باتیں واضح کر دیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں، دوسری یہ کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور اس کی تجلی اگر پہاڑ پر پڑ جائے تو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ایک لمحے میں بے ہوش ہو جائے۔ یہ واقعہ انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ اسے غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ ان کے دل میں خوشی بڑھ گئی، ان کے اندر اللہ کا خوف اور محبت دونوں جمع ہو گئے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک نشان بنا۔ انہیں بھی سمجھا دیا گیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو سمندر راستہ بناتا ہے، اگر وہ چاہے تو لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، اگر وہ چاہے تو فرعون جیسے ظالم کو ایک لحظے میں ختم کر دیتا ہے۔ طور کی وادی آج بھی موجود ہے، پہاڑ آج بھی کھڑے ہیں، مگر اس وقت کی ہیبت، اس لمحے کا نور، اس گھڑی کی عظمت صرف اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیتا رہے گا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اگر انسان اس واقعے کو دل سے سمجھے تو اس کے اندر اللہ کی محبت اور عاجزی دونوں پیدا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی پہچان صرف عقل سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے تو انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور جب انسان اپنی حقیقت جان لیتا ہے تو اللہ کی معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی ہر مومن کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی عظمت کو بھولنے لگے، اسے یہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کی تجلی کی صرف ایک جھلک نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو بے ہوش کر دیا۔ پھر سوچو انسان کس چیز کا غرور کرتا ہے؟ اللہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ محبت کو پرکھتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت اور عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی طاقت اس کے فضل سے ہے۔ جو کام انسان کے لیے ناممکن ہو، وہ اللہ کے لیے لمحہ بھر کا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے آگے سر جھکانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرمائے، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی قربت کے طلبگار بنیں۔ ہماری آنکھیں اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی مگر ہمارے دل اس نور کی خواہش ضرور رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی روشنی دے، ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں اپنے قریب کر دے۔ آمین۔